The ongoing war between Wagner and Blue-Kafia threatened to subsume the territories bordering the two large countries, and the Republic of Yelawasa was no exception. Their armed forces, like their country, were only a fraction of the size of their southern neighbor of Vagre. Should Vagre ever turn its sights northward in the future, certain measures had to be made regarding their military organization. As a means to alleviate the vast difference in size and resources, the Yelawasans adopted a doctrine of quality over quantity in regards to their military hardware. When it came time for the costly task of designing the premier submachine gun and semi-automatic rifle for the Yelawasan Home Guard, Auxiliary Major Henry Keel presented a thrifty solution. Why not fulfill both contracts with a singular weapon? The resulting design materialized as a submachine gun, which bore more similarities to a pistol carbine than weapons of its own type. The long barrel and lower than average automatic rate of fire meant that the wielder could feasibly take precise long-range shots by simply tap-firing the gun without much risk of firing more than a single round. The Keel submachine gun's versatility subsequently saw it issued to the Yelawasan Home Guard, armored train divisions, and even foreign export in limited quantities. Perang yang sedang berlangsung antara Vagre dan Blue-Kafia mengancam untuk mencaplok wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kedua negara besar tersebut, dan Republik Yelawasa tidak terkecuali. Angkatan bersenjata mereka, seperti negara mereka, hanya sebagian kecil dari ukuran tetangga selatan mereka, Vagre. Jika Vagre suatu saat mengarahkan pandangannya ke utara di masa depan, beberapa langkah harus diambil terkait organisasi militer mereka. Sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan besar dalam ukuran dan sumber daya, Yelawasa mengadopsi doktrin kualitas di atas kuantitas dalam hal peralatan militer mereka. Ketika tiba saatnya untuk tugas mahal merancang senapan mesin ringan dan senapan semi-otomatis utama untuk garda pertahanan Yelawasa, Mayor Pembantu Henry Keel mengajukan solusi hemat. Mengapa tidak memenuhi kedua kontrak dengan satu senjata saja? Desain yang dihasilkan terwujud sebagai senapan mesin ringan yang lebih mirip dengan karabin pistol daripada senjata sejenisnya. Laras yang panjang dan laju tembakan otomatis yang lebih rendah dari rata-rata berarti bahwa penggunaannya dapat melakukan tembakan jarak jauh yang tepat hanya dengan menekan tombol tembak tanpa banyak risiko menembakkan lebih dari satu peluru. Fleksibilitas senapan mesin ringan Keel kemudian membuatnya digunakan oleh Garda Pertahanan Yelawasan, divisi kereta lapis baja, dan bahkan diekspor ke luar negeri dalam jumlah terbatas. Der andauernde Krieg zwischen Vagre und Blue-Kafia drohte, die an die beiden großen Länder angrenzenden Gebiete zu überrennen. Und die Republik Yelawasa bildete keine Ausnahme. Ihre Streitkräfte waren, wie das Land selbst, nur ein Bruchteil der Stärke ihres südlichen Nachbarn Vagre. Sollte Vagre in Zukunft jemals ihren Blick nach Norden richten, mussten bestimmte Maßnahmen hinsichtlich ihrer Militärorganisation ergriffen werden, um den enormen Größen- und Ressourcenunterschied auszugleichen, verfolgten die Yelawasaner in Bezug auf ihre militärische Ausrüstung die Doktrin Qualität vor Quantität. Als es an die kostspielige Aufgabe ging, die erste Maschinenpistole und das erste halbautomatische Gewehr für die yelawasanische Heimwehr zu entwickeln, präsentierte Hilfsmajor Henry Keel eine sparsame Lösung. Warum nicht beide Anforderungen mit einer einzigen Waffe erfüllen? Das Ergebnis war eine Maschinenpistole, die mehr Ähnlichkeit mit einer Pistole-Karabiner als mit einer Waffe ihres eigenen Typs aufwies. Der lange Lauf und die unterdurchschnittliche automatische Feuerrate ermöglichten es dem Schützen, präzise Schüsse auf große Entfernungen abzugeben, indem er die Waffe einfach antippte, ohne dabei Gefahr zu laufen, mehr als einen Schuss abzugeben. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit wurde die Kieler Maschinenpistole in der Folge an die yelawasanische Heimwehr, Panzerdivisionen und sogar in begrenzten Stückzahlen an andere Länder ausgegeben.
Valgrian ja Blukavian välillä käynnissä ollut sotauhka alistaa näiden kahden suuremman raja-alueen itseensä, eikä Jelosasan tasavalta ollut poikkeus. Heidän asevoimansa, kuten heidän maansakin, olivat vain murtoossa eteläisen naapurinsa Valgrian koosta. Jos Valgrian joskus tulevaisuudessa kääntäisi katseensa pohjoisen, heidän sotilaallisen organisaationsa suhteen oli tehtävä tiettyjä toimenpiteitä. Keinona leiventää suurta koko resurssieroa jelusalaiset omaksuivat laadun määrän siihen doktriinin asetuksissaan. Kun tuli aika suunnitella kalliiksi tulevaisuuden konepistooli ja puoliautomaattikivääri Jelosasanin kotikartille, apumajuri Henrikil esitteli säästäväisen ratkaisun. Miksi ei täytettäisi molempia sopimuksia yhdellä aseella? Tuloksena oleva suunnittelu toteutui konepistoolina, joka muistutti enemmän pistoolikarbiinia kuin muita samantyyppisiä aseita. Pitkä pippu ja keskimääräistä alhaisempi automaattisen tulinopeuteen ansiota käyttäjä pystyi ampumaan tarkkoja. Pitkän matkan laukauksia yksinkertaisesti napauttamalla asetta ilman suurempaa riskiä ampua useampaa kuin yhtä laukausta. Kielinkonepistoolia käytettiin monipuolisuutensa ansiota myöhemmin Jelosanin kotikartin panssaroitun junandivisionin ja jopa ulkomaille vientiin rajoitetusti. Nenehna voinamet Valgrian Blukavio ja Grosilla taposajella osemlia kiimejuna ope veliki državi in Republika Jelovasani bila izjema. Nenehna voinamet Valgrian Blukavio ja Grosilla taposajella osemlia kiimejuna ope veliki državi in Republika Jelovasani bila izjema. Njihove oporušenje sile so bile tako kot njihova država. Le delček velikosti njihovega južnega soseda Valgraja, da bi ublažili veliko razliko v velikosti in viri, so Jelovacani sprejeli doktrino kakovosti pred količino glede svoje vojaške opreme. Ko je prišel čas za drago nalogo oblikovanja primerni avtomatske puške in polavtomatske puške na Jelovacansko domobransko gardu, je pomožný major Henrikil představil vážnou rešitev. Zakaj ne bi izpolnili obeh pogodb z enim samim orožjem? Nastala zasnova se je materializirala kot avtomatska puška, ki je imela več podobnosti z pistolo karabino kot z orožjem iste vrste. Tulka cefin nižja od povprečne avtomatske hitrosti streljanja sta pomenila, da je lahko uporabnik izvedljivo izvajal natančne strele na dolge razdalje s preprostim streljanjem iz pistole. Ne da bi pri tem tvegali, da bi izstrelili več kot en sam naboj, zaradi vsestranskosti je bila avtomatska puška Kil kasneje dobavljena Jelovacanski dobrobranski straži, divizijam oklepnih vlakov in celotujemu izvozu v omejenih količinah.